atong saksihan mga silingan no, ang mga nagkadaydayang display ng mga pamanitunon alang sa pagsaulog sa bagong tuig karong panahon ng mga silingan, og akong ipakita sa inyo mga silingan sa maong video kung unsa kadaghan ang mga tawo nga nidagsa karong panahon na diri mismo sa lungsod sa Medina para mamalit sa mga nagkadaydayang pamanitunon alang sa pagsaulog sa bagong tuig. Unya gawa sa mga prutas maslingan napod ko nakita nga kini bitaw kining cotton candy bitaw lami kay ni siya bay. Unya lagi kay hapit man lagi mahuman ang tuig nga 2024 mao nga ato na lang gisulit ang paglibod tuyok niining lugar diri sa lungsod sa Medina para ato pong masaksihan ang kahapsay og ang kalinaw. Please come now, I think I'm falling, holding on to what I think you say. Unya lagi kay wamanday kwarta siyempre taman rata sa tanawaning mga display diri sa Medina mga silingan no, kay wamanday kapalit so tatanaw rani. Unya gawa sa pagtanaw aw kauban po dag sa pagmonitor sa maong sitwasyon aning panahon na diri mismo sa lungsod sa Medina mga silingan. Tungod lagi kay dili man tanan sa panahon nga naisulod ang atong bulsa mao ning nahitabo karon nga taman rata sa tanawaning dapita mga silingan o karon mga silingan dinhi na pudta maglatagaw atong suruyon ni mga silingan. Akong ipakita sa inyo ang maong palibot sa atong lungsod sa Medina mga silingan, labi na gayud sa mga nagkadadayang mga katawhan mga lungsuranong katawhan diri sa lungsod sa Medina nga ni karon ni dagsa diri kay lagi mamalit para pang Noche Buena mga silingan pa kay lagi hapit na gyud para sa countdown 2025 mga silingan. O nanginahon ta ko nga mag-enjoy ang tanan para sa umaabot nga bagong katuigan para sa atong countdown 2025. Naging mga silingan nga farewell 2024, welcome 2025 mga silingan. O ingana din mga silingan nata karon diri mga silingan no. Og dili lang nato tason atong video mga silingan no. Unya ayo lang pagkalimot sa pag-follow og subscribe sa atong YouTube channel Higalang Pobre mga silingan. Daghang salamat. Shout out di ay sa Multicab nga Blo kang Uncle Sander Kisaba. Shout out dai kang Uncle Sander Kisaba family dia sa may aming Kitara. Shout out sa Happy New Year. Unya kung bago ra mo diri sang page mga silingan ay matik yan dili gina malimtan sa pag-follow, like, follow and share mga silingan para mas daghan pang makalantaw nga mga silingan nato diri sa tong yutang tawahan sa probinsya. Daghang salamat. God bless.